52 Chandipur Assembly ni Olokpur amsayo Hindustani Bosongrokno Tipra Mothani Bana kaimano tei nogo Thangoi sikri sokrok laika kubun bodolni kisasak samustra tangnai rok koktuma makhen bipul debor mate candidate Ranjan Singha Thangoi borok bai koklam salai khate norokni loge jeng tongo takri di hne saka তোমরা দিকে জল কই থেকে খাও তোমরা কুয়া থেকে না সাপ্লাই জল নাই নাই ওই একটা সামনে যখন ঢুকলেন যে আপনি যে রাস্তায় ঢুকলেন এখানে সাপ্লাই দেখলেন এখানে একটা জল পড়ে আর ছোট সাপ্লাই নেই একটা ছোট সাপ্লাই বইছে এখানে ওই রিংকোট এমনি মার যে মোটর দিয়ে উঠবো যে এটা নষ্ট আবংখা চন্ডিপুর কনস্টিটিউশনি আবো গলকপুর বাগান এরিয়া ক্লাইর হিন্দুস্তানি गोबां कुकनो दंगो जों खोनाकारो फ्लेग काइमान तयै बेलाइखे बरक ताइकुबुनि गखायने रक पार्टी खायने रक बरकनो हुमकि तुमकि रिउ हने आं जों खोनाका आबन बागै जोंरो साबुरि बरकनो हुमकि रक सिकिरि माने ककरक सा आबो खोनानान बागै जों फाइका तै बरक सामं खाइमे आं दंगो ताइकुबुनि बरक बंनो केबिं माने बागै इनके कुबुइ तामनो हिन जों महाराज जनो सनाम रहरजा दागिरि जा महाराज नेतृत्व जों सामं खाइ दंगो गुबै जों फुनुग्रोनाय तिप्रासा नि बागै महाराज नामका तिप्रामता तिप्रासानि सेट नारगना होननाय जों सारा तिप्रासानो जे सारा तिप्रानि जों सामुंखाइबो थांनाय हिंखाय ताय अर जे हिन्दुस्तानी तंनाय दं बरकनबो जों जिनि लगे सेफटि न बुं सामुंखाइ दङ बरकनो अनेकि फातारनिबो फायै बरकनो बप्राक सप्रा हायाकेबा बुनान तकनानि हायाकेबा केस फाइल रखायनानि हनिबो बंनो सिगिरि होननाय आं खोनाका हिंखा आबाहेरक ताकिरि दि होननाय तिनि जों जिनि हिन्दुस्तानी आनी फ्रेंड्स तै आनी सलाय अकरा साकरा रकनो बां साइक्लांखा जाहाथे आगामी दिनाव जों बरक बै बाक्साके सामुं थांमाननानै बागै हिंखाय तै जों बरकनि लगे सब समयनो तंनाय हनिबो बंनो आं कग्रिक लांखा दानि सिनेमा आनी बुमंखा बिपुल देबरमा उनुकुदि जुनल जाने